Я предлагаю первым делом изучить безопасность интересующих нас районов. Глянуть на карту преступлений. Что по этой квартире известно, это только то, что там нет газа, площадь не указана, год не указан, 35 квадратных метров, 28 тысяч. Так, вот сейчас мы повернем в этот проход. 32 квадратных метра, 30 тысяч, 30 лет. Для людей как будто является секретом то, что вода течет сверху вниз. Ну что, один вариант меня все-таки зацепил больше всего. И, короче, вот так вот можно тусить. Надо брать! Привет! Сегодня 11 декабря. Еду на осмотр двух квартир. Одна к 9 утра, другая к 10. Думаю, что дохлый попугайчик — это скорее хороший знак. Друзья, поскольку хочется, чтобы выпуски этого ужасного сериала выходили как можно чаще и максимально близко к реальному времени, я думаю, что придется на какое-то время, наверное, пожертвовать монтажом. Я буду максимально плотно стараться, без лишней болтовни, сообщать вам только важную информацию. Те два варианта, которые я еду сегодня смотреть, один из них — это от того же риэлтора, дом которого меня заинтересовал за 22 тысячи долларов на углу. Но в том доме, оказывается, живет арендатор. Ему, риэлтору, не удалось с этим арендатором связаться. Более того, там была табличка «Ремонт мобильных телефонов». На Google картах тоже нанесена точка «Ремонт мобильных телефонов», которая, похоже, висит именно на этом же адресе. И я думаю, что аренда там действует до апреля 2026 года. Я разговаривал с риэлтором о том, чтобы предложить арендатору какие-то интересные условия и попросить его съехать раньше, компенсировав ему стоимость пары месяцев аренды. Раз. И во-вторых, сняв с него обязательство красить стены, потому что здесь в Аргентине вообще такая общая практика, когда ты снимаешь какую-либо собственность, неважно, жилье или коммерческую недвижимость, ты обязан при съезде, если это традиционный контракт на 2 года, покрасить все стены. Причем часто в контрактах даже прописывается марка и модель краски, которые необходимо красить. И более того, даже часто прописывается, что это нельзя делать самому, а только доверенным специалистом владельца. Ну, я и сам недавно с этим, скажем, столкнулся и понял, почему это так действует. Если кто-то им покрасит, скажем, плохо и попытается сдать работу таким образом, переделывать потом может оказаться еще дороже. И этот риэлтор сказал мне, что пока мы ждем, он может предложить какие-то другие схожие варианты, которые у него есть. И вот один из таких вариантов мы сейчас едем смотреть. И заодно я забросил заявку в компанию Remax. Это международная такая сеть. У меня есть несколько контактов с риэлторами, которые там работают. Вот Фарид сегодня будет мне показывать еще одну квартиру, которую я в поиске не обозначал никак, но в принципе она мне интересна, потому что там есть тоже небольшой потенциал для роста. Давайте я попутно отвечу на пару важных вопросов, которые, вероятнее всего, будут возникать у многих из вас. Первое. Да, действительно, искусственный интеллект пока заменяет не всех, это очевидно. Но поработав в компании, которая находится, скажем, на гребне волны и видя внутренние трансформации, я сейчас могу с уверенностью сказать, что это будущее не за горами. Сейчас идет уклон в сторону агентских систем, где выстраивается команда из ИИ-агентов, каждый из которых выполняет какие-то свои узкоспециальные задачи, и это оптимизирует просто кучу людей. Второй момент. Почему не начать искать сразу же работу в другой компании? Поиск работы в другой компании не всегда такой легкий и быстрый. По опыту своих, скажем, бывших сослуживцев могу сказать, что это могут быть месяцы. У меня этого времени не было. Раз. Во-вторых, у меня была проблема с легализацией, которую я, кстати, вчера благополучно закрыл на как минимум ближайшие 3 месяца.
без легализации искать работу на местном рынке труда, ну, вообще никакого нет шанса, потому что вы нелегал, вас никто не может официально взять на работу. И более того, у меня в Беларуси был свой бизнес, какой-никакой, но я был, скажем, свободным человеком, который сам себе задавал правила, рамки. И последние 4 года плясания по чужую дудку, как бы это некрасиво ни звучало, я благодарен все-таки Глобанту за этот рост, за этот, скажем, трамплин, который мне компания предоставила. Но все-таки я чувствую, что по моему внутреннему устройству работа в найме не так хорошо подходит. Я больше чувствую себя, наверное, каким-то новатором. Я люблю что-то создавать новое. И у меня, кстати говоря, есть несколько пэт-проектов, до которых просто пока не доходили руки в области гейм-девелопмента, то есть разработки игр. И вопрос другой в том, что, опять же, монетизировать эти проекты не факт, что удастся, а если удастся, то неизвестно когда. А мне нужно уже сейчас закрыть базовые потребности, если мы смотрим на пирамиду Маслоу. Это потребность в жилье и безопасности, и потребность в пище. То есть я должен обеспечить себе хотя бы какой-то минимальный стабильный доход. И максимально быстро, чем я сейчас и занимаюсь. Так, похоже, вот оно, это здание, я так думаю. И вот, по-моему, стоит Фарид. Сейчас подойдем. Это оказался действительно Фарид и действительно это здание. Что ж, вот его фасад. Короче, Фарид сказал, что вот это здание Капитолинос, это большое офисное здание, куда приезжают работать люди, ну и в том числе на какие-то встречи, на конференции на несколько дней. И Фарид уже показывал здесь, по-моему, эту же квартиру или другую. И ему сказали владельцы, что они сами сдавали через Airbnb, и достаточно большой поток людей как раз из этого здания, из Капитолина. Так, также Фарид говорит, что здесь, похоже, есть гараж, но пока неизвестно, на какое количество машин. Сейчас будем подниматься на лифте. Takich вы, наверное, еще не видели. Piso, subimos hasta piso 10 y después caminando. Por las dudas, yo dejé abierto arriba, por acá dice 2, pero el cartel dijo 1 por ahora. Bueno. Subí al piso 10 y ahí subí por la escalera 11, está abierto el departamento. Мы поднялись наверх. Выходя из лифта, обязательно нужно закрывать двери, потому что это механические, тут автоматики нет. Если вы этого не сделаете, то лифт из вас не уедет. Теперь он поехал за Фаридом. Лифт, похоже, здесь один. Ну и вот мы поднимаемся на этот этаж. Квартира находится здесь. Выход на террасу пока закрыт, если это он. Тут что у нас? Кладовый какой-то шкафчик. Квартира была открыта. Ну что ж, давайте проведем беглый осмотр. Фанерная барная стоечка, кухня по размеру не такая уж маленькая, какие встречаются. Есть газовая колонка, в квартире газ и газовая плита, какая-никакая есть. Конечно, поменять можно. Окна старого типа, вентиляция, но механика работает. Ветерочек задувает. Сейчас выйдем на террасу посмотреть. И вот отдельное помещение, которое можно использовать как спальня. И здесь еще одна, как будто бы терраса. И еще какое-то помещение. Интересно. Здесь санузел с вот такой дверью-гармошкой. Немножко хлипкая конструкция, функцию свою выполняет. Тоже есть вентиляция. Похоже, в вентиляционную шахту. Работает. И такого же плана здесь. Bueno, son 30 metros. 30 metros. Y sobre la terraza hay ingreso acá, directamente a esta parte. Toda. Entonces, podemos doblar a la izquierda y a la derecha. Bueno.
Да, вот. Мы в итоге можем выйти и сюда, на эту сторону. Обозреть город. Можем выйти и на эту сторону. И даже, если никто нам не будет возбранять, подняться еще выше, чтобы обозреть горы с другой стороны. Сейчас их не так хорошо видно из-за dымки. Вечером закаты будут красивые. Bueno, acá se puede poner, como yo veo, asador. Pero esta terraza se usa exclusiva por este. Solamente sí, porque para que no venga otra gente, Ajá. porque las ventanas dan a la misma terraza. Ah, sí, para no romper la privacidad. Exactamente, solamente por eso. Короче, он говорит, что терраса используется только этой квартирой, потому что окна все от квартиры выходят сюда на террасу, и если другие люди будут подниматься, они будут заглядывать в окна квартиры, что уже моветон. Но по документам терраса общая, то есть никаких тут реконструкций делать вы не сможете. Bueno, Farid, y una otra pregunta sobre este cuarto, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Este ambiente acá. ¿De qué es? Tiene un baño. Tiene un baño. Тут есть туалет. Ага. Un poco roto, pero Sí. bueno. Con ventilación y luz natural. Y este caño para la ducha, como yo veo. Entonces, Esto es de la gente del encargado del edificio, para que lo use, para que tenga un lugar. entonces, este no se usa por nadie. No lo usa nadie, lo podría usar el gente de limpieza. Pero de limpieza del edificio. Del edificio. Ah, entonces no puede usar solo el dueño de este. Porque todo. Si hace un acuerdo, sí. Hay una administración con Sí. cual podríamos negociar ese tema. No, pero por de común acuerdo, esta terraza solo la usa el dueño del departamento, Y el encargado del edificio y la administración. la administración. Si tienen que guardar algo acá para limpiar, lo guardan acá, pero no sube nadie más. En realidad es espacio común, podrían acceder todos, pero el tema es que por la privacidad dijeron no sube nadie. Y nadie dijo nada. Bueno, entonces no puede contar totalmente a todos estos espacios como propios porque porque hay otra gente que le puede usar. Y además, por ejemplo, si hay una filtración en el departamento de abajo, que Sí. suben y piden. Sí. Lo que es todo las instalaciones de cable, todo lo la maquinaria de los ascensores, el agua, todo eso, tienen que subir acá y pasar. Es cierto. Pero solamente cuando hay que hacer un servicio. Bueno, allá arriba es tanque de agua, supongo, y mantenimiento de los ascensores. Sí. Bueno. Что, завершающие штрихи к осмотру. Есть тут домофон, шум идет. Есть лампочки просто не вставлены в самой квартире, но свет, короче, подключен, то есть не нужно будет ждать переоформления, там что-то еще. Это так называемый портьянос, то есть жалюзи такого плана. Все работает вроде как даже исправно и хорошо. Окна здесь сдвижные, и вообще стеклопакеты используются редко, потому что климат такой хороший, теплый. И должен признать, что здесь вверху шума особо не слышно. Что здесь можно разместить? Ну, собственно, столовую и гостиную. Как-нибудь, например, там на эту стену повесить телевизор. Вот. Это как раз для кондиционера, я так понимаю. И Farid, disculpa, ¿este es salida para aire acondicionado o no? No, ese es el timbre. El timbre. Sí.
sí que hay timbre. Bueno, pero este enchufe es para aire acondicionado, ¿correcto o no? Sí, eso И, puede ser. пока lo veo. Ahí puede Вот ser. они заделали просто перед выездом. Это то, о чем я говорил. Когда сдают жилье, они всегда красят стены. Вот они свежеокрашены, и дырки все заделаны. Короче, здесь можно сделать типа гостиную. Здесь такую небольшую столовую с барными стульчиками. То есть, как идея под флиппинг может быть. Всю эту порнографию надо заменить на что-то новое. Ну и тут особенно ничего уже не переделаешь. Шкаф минимальный есть. Да. Еще Фарид обратил внимание на деталь, что это все гипсокартон. То есть при желании эту перегородку можно убрать. Но в принципе, думаю, что просто обновить немного, переделать, если уже оставлять. Потому что идея неплоха. Такого зонирования. Bueno, Farid, entonces muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por la información. Estamos en contacto Sí, y estoy esperando a las opciones que podrías tener más. sí, voy a buscar, porque por esta zona yo creo que hay mucho. No me acuerdo que tenemos reservado todo lo que estaba lindo. Sí. Puede aparecer algo. ¿Puede aparecer algo en la foto? Sí, porque siempre hay uno feo, viejo. ¿Y cuál podría ser el precio de tu Y ahí puede haber un monoambiente viejo de 25 metros Ajá. que esté en 30.000. Ah, bueno. Porque tenemos uno reservado en 32. Ujú. Está publicado en 32, a lo más probable que sea reservado en 28 Bueno. o 30. Es viejo, pero si lo remodelan lo pueden crear muy bien. Ese, porque la zona es muy buena. Muy bueno. Y muy líquidos los Sí. metros. Comprar, vender rápido, alquilar rápido, Sí. es seguro, por eso vale tanto. En cambio acá, alquila rápido. Bueno, entonces podríamos considerar esta zona de Alberdi, parte este, más cerca a La Cañada, se llama este. La Cañada, sí. Y los Capitalinos. Capitalinas y Costanera. Costanero. Vía rápida al aeropuerto, vía rápida al centro. Y hay hospitales cerca. Bueno. Que hay gente que viene temporalmente Ajá. a tratamientos y les sirve mucho estar en departamentos así. Y por negocios también, Por sí. negocios también lo que es Capitalinas. Otra zona no, porque eso ya van a hacer. Мгм. Ну что, я теперь направляюсь на осмотр следующей квартиры. И направляюсь я пешком, потому что в центре припарковаться не так просто, а пройти всего 5 квадр, то есть это примерно 500 метров. И пешком это должно занять, ну, сколько там, минут 10. Короче, я очень много почерпнул ценной и очень полезной информации от Фарида. И сразу чувствуется профессионализм, когда связываешься с крупной сетевой компанией. Фарид давно там работает и начал сотрудничество с ней сам сначала как клиент, тоже купив себе одну квартиру здесь, в Кордове. Он, в общем, раскритиковал район ГУМС в той части, где я его рассматривал, сказал, что он там очень небезопасный, а еще южнее, еще небезопаснее. Там он продал недавно квартиру, и там смысл в том, что окружение все бедное. Ты, если туда заселишься, имея какой-то достаток. О, братишки спят. Скоро я рядом с ними буду. Короче, ты, имея даже какой-то достаток, если это будет видно, то ты постоянно будешь находиться под риском того, что тебя ограбят. Вот. И плюс еще южнее там находится Вижа, которая называется Белла Виста, где очень много наркотрафика. И с этим есть очень большая проблема, которая вроде бы, как он говорит, ну, в перспективе 10 лет может решиться. И люди, которые рассматривают покупку такой недвижимости, делают это разве что на долгосрочную перспективу, потому что когда проблема с этими вижами решится, когда ее там оттуда разгонят, расселят,
то и стоимость жилья там должна будет поползти вверх. Договорились с Фаридом о том, что будем на связи, и как только будут у него появляться варианты, похожие под мои критерии поиска, потому что я ему объяснил, что мне было бы желательно найти что-то с возможностью выделения еще одной спальни внутри этой односпаленной квартиры. И такие варианты были, проскакивали. Вот один замечательный зарезервировали вчера. И он сказал, что да, система ему позволяет, в общем, отслеживать там изменения цены, получать уведомления, как только появляется новый вариант, подходящий под параметры. И сказал, что будет держать меня в курсе на этот случай. Квартира вот находится на улице Санта-Роса. Она длинная, прямая и параллельная Авениде Колон. Да, здесь движение большое. Вот троллейбус едет, когда-то импортированный из Советского Союза или из Японии. Говорят, там были вроде тоже такие же. Мы сейчас не об этом, правда? Короче, здесь шумно на этой улице. И если окна выходят на эту сторону, это проблема. Но для туристов, может быть, это и не проблема. А так, магазинчики, паркинги, все, что нужно, есть. Ну и сама Авенида Колон рядышком. Итак, вот пришел Херардо. Оля, Херардо, ¿cómo estás? Сейчас мы входим. Здание тоже такая двойная система безопасности. Сначала решетка, las rejas, y después la puerta, потом дверь. ¿Me puedes contar algo sobre este departamento? ¿Qué sabes sobre la historia, los dueños? El departamento es un departamento que aproximadamente tiene entre 40 a 45 años. Ajá, Bueno, estamos en pleno microcentro de Córdoba. sí. Es un edificio bueno, que tiene sus años, que está bien mantenido. Ajá. Y se ve. Sí, se lo ha llevado atención por la administración. Nosotros lo tomamos hace poquito para la venta, un cliente. Bueno, como es muy lejos de acá, de la gente donde vive, en una localidad que está a más de 2 horas de viaje, bueno, se le hace muy complicado estar atento al departamento. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuál sería el portreto general de los inquilinos de esos departamentos si consideramos como la inversión? No entendí la pregunta. Claro. Por ejemplo, si estamos considerando este departamento como la inversión Sí. para después alquilarlo a alguien, ¿cuál sería el portreto general de los inquilinos? ¿Quién quería alquilar ese departamento? Y principalmente estudiantes. Están muy cerca acá de lo que es la ciudad universitaria, o también tenés facultades que están cercanas, sea privada o pública. Ajá. Así que el primer candidato o el primer persona que quisiera alquilar aquí sería ese mercado. Y después de allí, el otro que busca para inversión, Ajá. para a su vez alquilarlo. Son los dos clientes potenciales de Bueno, entonces para los turistas no es tan interesante No, este. sí, también. Sí, porque tenés acá Córdoba, como te digo, está a estar en 2 cuadras o 200 metros del microcentro. Sí. Vos te podés manejar y conocer la ciudad Ajá. en su totalidad. Bueno, muchas gracias por esta información. ¿Podríamos abrir la ventanita para...? Так, это у нас выход на северную сторону, откуда целый день будет палить солнышко. Поэтому здесь висят такие плотные шторы. Y la humedad, ¿cuál es este piso? Estamos en el tercero. Este es tercero. ¿Y hay otro piso arriba? ¿Cómo? ¿Hay otro piso arriba? Sí. Entonces la humedad sale de piso de arriba. ¿Sabes algo sobre esta humedad? Mira, lo que me comentaron el propietario es que esta humedad acá, al igual que esa y esa, ya fue solucionada
Ajá. Y solamente quedó la marca de lo que ya de lo que manchó el agua que tenía en humedad. Lo que sí está activo ahora, es esa humedad acá. Que ahí te cortó la luz. No te lo pones porque está cortado. Ah, está cortado. No es que esté cortado, sino que le han dado de baja abajo en el tablero general, pero hay que pedirle que lo suban de nuevo. Bueno. Vamos a hacer eso. ¿Y no te contó el dueño sobre la razón de esta humedad? ¿Qué pasó? El de acá era una cocina, un calefón que hay del otro lado arriba. Ajá. Y eso lo cambiaron el calefón, pusieron un calefón nuevo. Ajá. Y ya se solucionó el problema. Al igual que acá también, este era un problema si mal no recuerdo, de una montante ya que hizo el agua que pasa en general de todo para todos los departamentos. También se reparó. Venía de más arriba, venía de unos pisos más arriba, lo solucionaron y ya no se pasó más. Al igual que ese también lo mismo, se solucionó. El único que está vigente ahora es este, allí se cambió, esto se anuló, Sí. se colocó esto nuevo, que sería el depósito exterior, o la mochila como le decimos acá. Sí, sí. Se reubicó el espacio para el... Se cambió todo lo que es cañería de nueva, allí de lo que es el agua, para el inodoro, para el bidet, Sí. y habría que continuar hacer lo mismo para lo que es la ducha, ¿sí? Y esto, así, porque ¿qué pasa? Al departamento de abajo Sí. está cayendo un poquito de agua. Ajá. Entonces, ¿la cañería está vieja en este departamento? Seguramente que sí. Como Ajá. te decía, tiene entre 40 y 45 años. Y la cañería es de metal, ¿correcto? Claro. De hierro. Entonces por eso que se ha cambiado a PVC. Perfecto. ¿Sí? Sí, entonces hay que hacer algunas obras. Sí. Si bien no debe ser no debe ser una humedad tan potente, porque si fuese sido una humedad muy potente, esto se salta. El cerámico enseguida se salta cuando hay una humedad muy grave, pero lo mismo hay que solucionarlo. Bueno, No es imposible, a eso me refiero. No es imposible solucionarlo. bueno. ¿Y me podrías acordar, por favor, el precio de este? Este departamento está $5.000 menos que cualquier departamento en la zona. Entre $5.000 y $6.000 menos que cualquier departamento en la zona. Por eso se puso el valor de 32. 32. Un departamento listo para venir a mudarse. Sí. Que decir, che, lo único que tengo que hacer es traer, poner los muebles y listo. Sí. Y un departamento que va a estar entre 37 y 38. Así igual que el interno, de las mismas condiciones, sin balcón y la misma vista. Es bastante pacífico, es bastante silencio acá. Sí, muy tranquilo, muy tranquilo. Este calefón es nuevo, se lo compró en enero de este año. Ajá. Así que tiene, y es más, eso sí, también, creo que de marzo por allí de este año. Los servicios tanto de agua, luz y gas están al día. Y No funciona. se debe nada. Y tampoco se debe lo que es ni renta, ni municipalidad, ni tampoco las expensas. Todo Las expensas está al tampoco día. están todo al día. Todo al día. Bueno. Mira, Gerardo, yo te quería contar honestamente el tema que yo te ya dije, tengo un término bastante Agotado tiempo. Sí, poco tiempo, hasta el fin de diciembre a encontrar algo. No me importa mucho las cosas como estas, porque yo puedo repararlo, pero la idea principal es mezclar como una idea de inversión con posibilidad de alquiler después. Y otra cosa es que mientras que este podría ser un departamento de un dormitorio que tenía algún espacio para separar otro dormitorio. Es decir, que tenía, por ejemplo, living comedor bastante amplio para poner una separadora. Por eso, si tenés algo parecido a estos criterios,
Yo te agradecería mucho si me compartes. Sí. Y ahora estoy enfocando en buscar en esta zona céntrica, en Güemes, en Alberdi, cerca de acá. Y me podrías recomendar si hay otras zonas que tenían sentido a considerar allá. Por ejemplo, Cofico, Alta Córdoba, o no hay tanta demanda de los inquilinos en... No, todo lo que sea cercano al microcentro va a tener demanda. Ujú. Lo que va a variar es el valor de la compra, ¿sí? Sí. No es lo mismo Alta Córdoba, Cofico, General Paz, son precios los más elevados, al igual que después siguen también elevados en Nueva Córdoba. Ujú. Son los rankings de los más buscados, pero también más caros. Ujú. Y después tenés otros barrios, como me estaba diciendo, Alberdi, Alto Alberdi, Centro, Providencia, San Martín, que son también cercanos, pero mucho menos de valor. Ujú. Y también son buscados porque obviamente los alquileres también el que más se acerca o el que más se ajusta a lo que hoy por hoy una persona puede costear o puede pagar por mes. Sí, Así que bueno. sigue siendo con demanda. Bueno, entonces, ¿hay sentido, por tu opinión, a continuar, seguir buscando acá, en esta zona céntrica, teniendo un límite de 30.000 dólares, por ejemplo? Sí, acá en el centro vas a poder conseguir, es más, después te voy a pasar otro más, que tengo que puede llegar a ser de útil. Y si no, bueno, nos tendríamos que alejar un poquito del microcentro, porque ahí sí vamos a tener más opciones. Bueno, y sobre esa casita por 22.000 que hablamos anteriormente, Sí, que sí, tiene sí. inquilino, yo encontré que tiene una publicidad que hay una reparación de los celulares. Allá. También encontré en Google Maps un punto de reparación de celulares. Me imagino que en esta misma dirección. Por eso no pienso que sería tan fácil a negociar con él. Sí, por eso, o sea, a ver, yo cuando ofrezco ese departamento, digo, che, se vende con inquilino y todo, y más que falta un poquito para finalizar el contrato, ¿sí? Y como Bueno. también hablábamos otro día por teléfono, nada, 4 meses pasan volando. Bueno, me interesaría mismo ver y si podríamos negociar con el inquilino, al menos a entrar y ver qué tiene dentro, subir en el techo o en la terraza si se puede, sería mejor. Y otra cosa, si me podrías contar algo sobre esta zona en barrio Güemes, en esta parte, porque yo vi que es bastante cerca a todo, pero también es cerca a la zona peligrosa que es un poco al sur. Mira, ahí tenés, es una zona que, si bien como decimos está cercana a una zona un poco peligrosa, igual Güemes cambió bastante. Güemes está en lo que se llama a 1,5 cuadras de lo que es Cañada, que se le llama acá, Sí, que sí, es el sí. cauce de un río. Eso se valoriza bastante la zona. Güemes se levantó mucho con un proyecto que se llama Paseo del Artesano o Sí. del Mercado de las Pulcas, que le dicen, se conoce mucho, donde hay mucho comercio, mucha artesanía, mucha venta, tanto gastronómico también, así que Sí. es un polo que trae gente que cambió el lugar. Y ahí mismo, la zona donde está el departamento a menos de una cuadra, a 50 metros, tenés una fiscalía o un tribunal. Sí. Que también eso... Tiene cámaras, No, obviamente ahí ya permanentemente hay movimiento de abogados, porque es un tribunal, ¿no? Si es un tribunal Sí. donde se hacen permanentemente juicios, es una área legal. Pero bueno, como decís vos, se fue corriendo a la parte peligrosa más para el sur, que no tiene todo esto que te acabo de mencionar de acá de Güemes.
Bueno, y en perspectiva de 5 o 10 años, ¿cómo piensas se va a mejorar mucho y los precios van a subir en esta zona? Seguramente sí. Es más, ya ahí a 2 cuadras tenés una calle que se llama Avenida Pueyrredón. Perdón. Si vos caminás por Avenida Pueyrredón, Sí. desde la calle donde está el departamento hacia el oeste, Y te pueden robar en cada paso. cambió mucho, se agregó muchos edificios nuevos y son edificios muy buenos. Que un departamento allí está valiendo aproximadamente unos $90.000, un departamento de un dormitorio, con muy buena categoría, y obviamente después te vas alejando de lo que es la Cañada y van bajando los precios, pero cambió muchísimo, se hicieron muchos departamentos nuevos. Tengo que hacer un paseo allá. Sí, fíjate, ahí te vas a dar cuenta que la zona tiene proyección, que se está ampliando, porque obviamente ya todo lo que es Nueva Córdoba se saturó, se llenó de edificios y se empieza a buscar por todos lados a ver dónde conseguir un terreno para edificar. Así que esta zona está en la mira permanentemente. Perfecto. Muchísimas gracias por la información y por tu tiempo. Estamos en contacto y te pido por favor mandarme todas las opciones que podrían servir a mis intereses. Ok, listo, un gusto. Muchas gracias. Por favor.